विषय गोटे जगह एकत्रित होती आ गोटे मंद माने गोटे खराब विषय जमी गोटे मड़ा घर कि गोटे दुखर घर एमती हेले समस्ते एकत्रित होती कौन दुईटा कारण खुशी नहले दुख दुईटा कारण तेरे आज निहाती भाव में आम प्रभुंकर वाक्य अनुसार गोटे खुशी आनंदित हृदय नहीं आनंद परिवेश आम आसीचु से सदा प्रभु को धन्यवाद तेरे आसु आम विलंब न करी कि ना बाबू ना भ्रमित 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 बाबूंकर जन्मदिन उपलक्षे आम समस्त एकत्रित हो उद्देश्य आम प्रभुंकर शास्त्रांश किसी पाठ पढ़ा सुपरिचित वाक्य लिखा जाए गीत संहिता 127 तार 3 रे के जने पढ़िबार सहाय्य करंतु देखो देखो संतान गुण सदा प्रभुंकर दत्त अधिकार संतान गुण सदा प्रभुंकर देथिबा अधिकार गर्भजात फल ताहांको दत्त पुरस्कार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु कहउछन्ती देखो संतान गुण प्रभु देथिबा गुटे कोन देथिबा गुटे पुरस्कार गुटे गिफ्ट प्रत्येक संतान संतति प्रभु आमानकु देइचंती तार अर्थ सेइटा सेइ पुओ झियो माने आमानकर गोटे उपहार सदृश गोटे गिफ्ट सदृश प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काहे कि अनेक लोक मानकु आज से गिफ्ट देखबार सुजोग पाई पारि नहांती अनेक लोक माने अनेक माँ बापा केते बेले हेबे जेते बेले गुटे पुत्र किबा संतान जन्म ग्रहण करला परे माँ बापा रहबार अधिकार प्राप्त हेबे किंतु प्रभु कोन कले सेई स्वामी स्त्री जेते बेले हेले तोर ता सत्वे कोन करले प्रभु गुटे पुरस्कार आमानकु देइ अछंती प्रभुंकर ठारू देइतिबा अधिकार गुटे पुरस्कार प्रभु आमानकु देले काकु देइ करी ए पुत्र संतान मानकु प्रेज द लॉर्ड तेबे आमे जेंति जागतिक भाव रे पुरस्कार को गुटे गिफ्ट को आमे केंती आमे देखोछु केंती सजाउछु केंती तार जत्न आमे नउछु प्रेज द लॉर्ड से विषय अल्प समय कहबी तापर मु समाप्त करबी कारण बेसी समय हे गलानी सोई देबे नै कि तेबे प्रभु ए पिला मान को गुटे उपहार सदृश प्रत्येक माँ बापा को देइ अछंती आमे से मान को जत्न केंती नेबा आमे देखुछु गुटे गिफ्ट को सुंदर देखा जाउतिबा जागा रे मस्त सजाय करि देथिता सेटा निर्जीव वस्तु अटे प्रेज द लॉर्ड की वस्तु अटे निर्जीव वस्तु ताको जोटी रखले सिटी माने सेरा थिबो वर्ष सिटी रहिथिबो टिके ओलिया आवर्जना हे गले ताको झाड़ी करी पुनर्बार आमे सिटी रखि देइ पारबा किंतु प्रभु देथिबा गुटे जीवंत उपहार को आमे केंती व्यवहार करबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु देथिबा गुटे जीवंत उपहार को बा गिफ्ट को आमे केंती माने व्यवहार करबा केंती जत्न नेबा से विषय आपण मान को अल्प समय कहिबी जेतु आमे गोटे ख्रीष्ट परिवार लोक होइतिबा द्वारा आमे प्रभुंकर वाक्य अनुसार ही समान को शिक्षा देबा को पड़िबो मो सहित आपण माने खोला करंतु एफिसी पुस्तक 6 अध्याय तार 3 और 4 के जोडी पढिबारे सहायता करंतु एफिसी 6 अध्याय तार 3 और 4 जे परि तुमरो मंगल हेबो आउ तुमे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो केते पडलो एटा 4 तापरे पुणी हे पिता माने आपना आपना पिला मान को विरक्त करो नाही से माने रागला परि काम करो नाही मात्र से मान को प्रभु को शिक्षा मात्र से मान को प्रभु को शिक्षा ओ चेतना द्वारा प्रतिपालन करो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटा की गिफ्ट को प्रभु देथिबा जीवंत उपहार को आमे प्रभुंकर वाक्य अनुसार प्रभुंकर शिक्षा राका लालन पालन करले हेबो निर्जीव वस्तु को आमे जेंति व्यवहार करले सेंति हे जाउची मात्र प्रभु देथिबा संतान संतति को गिफ्ट अनुसार आमान को देइचंती बोले आमे समान को कोन करबार अछि केवल प्रभुंकर शिक्षा रे लालन पालन करबार अछि जेंति प्रभुंकर वाक्य रे आमे पढिलु पृथ्वी रे पिला मानकर मंगल हेबो आ पृथ्वी रे से माने कोनी दीर्घायु हेबे 80 वर्ष बंचबे मां बापार कथा मानले तांग वाक्य को मानि चलले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुंकर देतिबा दान को आमे पासरबार नै जाकी गीत संगीता 103 तार 2 रे परि लिखा जाईछि प्रभु को धन्यवाद देबा तांगर मंगल दान को आमे पासरिबा नै प्रेज द लॉर्ड आज आमे जते बेले पिला मान को आमे जत्न देबा केवल प्रभुंकर शिक्षा का देवार अछि एडी प्रभुंकर शिक्षा दियो बोली काहे गुरुत्व दिया जाईछि आज आपण मान को गुटे विषय कहबा पई चाहे आज पृथ्वी रे अनेक लोक मान अछंती तार पिला जोटा मानले सेटा
ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ବୋଲେ ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମାଗନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ବାପା ମାନେ ସେଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମା ବାପା ମାନେ ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କୁଲି ଭୂତି କରି ଆମେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଣି ଦେଇ ପାରବା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କର। ତେବେ ଆମେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିର ଅନୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବେଶୀ ଲାଳ ଗେଲ କରିଲେ ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖି ଆମେ ଡାଟବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବେ। ଆଜି ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରିଲା? 4 ବର୍ଷ ପୁରିଲା। 4 ବର୍ଷ ବୋଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଗଣନା କରିବା 1460 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଡେଣା ତଳେ ରହିଲେ। କେତେ ଦିନ? 1460 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଡେଣା ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଆବରି ରଖିଲେ। ଆହୁରି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଳି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଡେଣା ତଳେ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ଦେଇକରି କଢାଇ ନେବେ। ତେବେ ଆଜି ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା, ଆମ ପିଲାଟି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଯତ୍ନ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯେତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନେ ସେମିତି ଆକା ସେଇ ପରିବେଶର ଆକା ବଢବେ। ସେମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢାଇବା, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆକା ବଢବେ। ଆମେ ଯଦି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଢାଇବା, ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆକା ସେମାନେ ଶିଖବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବେଶୀ ତେଜ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସ୍ପିଡ ଚାଲୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। କେତେବେଳେ? ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ। ପୁନର୍ବାର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେବେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ ନାହିଁ, ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛୁ କେତେବେଳେ, କଣ ପାଇଁ? ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସୁନାହାନ୍ତି, ଆରାଧନାରେ ନାହିଁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆମେ ରାଗି ମିଶା ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି? ଏ ପିଲା କେତେ କବି ପ୍ରାର୍ଥନା ବସୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ନାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମିତି ହେଉଛି। ବାଲକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ, କଅଁଳା ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ଆରେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କରି ସେଠି ଗାଡ଼ିଲେ, ସେଟାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ବଡ ହେଲେ ସେଟା କାଢିଦେଲେ ମିଶା ଠିକ ରହିବ। ଗଛ ଝୁରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗଲେ ହେବ କି? ମଡଲେ ହେବ? ଛିଟେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମିତି ଯତ୍ନ କରିବା ଅଛି। କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ବଢାଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବଢାଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ସମୟ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଜେସନ ଦଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ମାନିବା, ପାଳନ କରିବା, ଆମଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ବଢାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।